ओम शांति। आज बाबा की 23 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना है। तुम्हें कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना है। अंदर में कोई कमी हो, अंदर में कोई कमी हो तो उसे निकाल दो। अंदर में कोई कमी हो तो उसे निकाल दो। यही समय है, यही समय है सच्चा हीरा बनने का। यही समय है सच्चा हीरा बनने का। তো গতকালের হোমওয়ার্ক সবাই করেছিলেন? যারা যারা করেছিলেন হাত তুলেন দেখি। দেখো, যারা যারা করেননি বাবা আজকে ওদের কান ধরেছে, তাই তো? কালকেও বাবা হোমওয়ার্ক দিয়েছিল, ফ্ললেস হীরা হতে হবে, দাগ বের করে দিতে হবে, নিজের অবগুণ দেখতে হবে কোথায় আছে, তাই না? তো আজকে বাবা আরও গভীরে বোঝাচ্ছে, যদি আমার অবগুণের কারণে যজ্ঞে কোনো রকম বিঘ্ন আসে তাহলে তার থেকে বড় লজ্জাকর ব্যাপার আর কিছু নেই। তাই জন্যে বাবা বলছেন আজকে আবার দেখব আমরা, আবার বাবা আজকে হোমওয়ার্ক দিচ্ছেন, আবার দেখব যে আমার সচ্চা হীরা হওয়াতে কোথায় কোন কমিটা বাধা দিচ্ছে, কি দাগ আছে আমার ভিতরে, তাই না? তো আজকে আবার এটার উপরেই বাবা হোমওয়ার্ক। प्रश्न, किस बात की डिफेक्ट आते ही, किस बात की डिफेक्ट आते ही आत्मा की वैल्यू कम होने लगती है? किस बात की डिफेक्ट आते ही आत्मा की वैल्यू कम होने लगती है? কি কমি আসলে आत्मार वैल्यू कम हो जाए? उत्तर, पहला डिफेक्ट आता है अपवित्रता का। पहला डिफेक्ट आता है अपवित्रता का। जब आत्मा पवित्र है, जब आत्मा पवित्र है तो उसकी ग्रेड बहुत ऊंची है। जब आत्मा पवित्र है तो उसकी ग्रेड बहुत ऊंची है। वो अमूल्य रतन है, वो अमूल्य रतन है, नमस्ते लायक है, नमस्ते लायक है। इम्प्यूरिटी का थोड़ा भी डिफेक्ट, इम्प्यूरिटी का थोड़ा भी डिफेक्ट वैल्यू को ख़त्म कर देता है। इम्प्यूरिटी का थोड़ा भी डिफेक्ट वैल्यू को ख़त्म कर देता है। अब तुम्हें बाप समान, अब तुम्हें बाप समान एवर प्योर हीरा बनना है। अब तुम्हें बाप समान एवर प्योर हीरा बनना है। बाबा आया है तुम्हें आप समान पवित्र बनाने। बाबा आया है तुम्हें आप समान पवित्र बनाने। पवित्र बच्चों को ही, पवित्र बच्चों को ही एक बाप की याद सताएगी। पवित्र बच्चों को ही एक बाप की याद सताएगी। बाप से अटूट प्यार होगा, बाप से अटूट प्यार होगा।
कभी किसी को दुख नहीं देंगे, कभी किसी को दुख नहीं देंगे, बहुत मीठे होंगे, बहुत मीठे होंगे। তো বাবা গতকালও বরদানে বলেছিল, তাই না, যে পবিত্রতা যার বেশি উঁচু সে অত মূল্যবান, তাই না, সে অত উঁচু পদের পরম ধামেও অধিকারী, আবার দেবী দেবতা স্বরূপেও অধিকারী, আবার পূজ্য স্বরূপেও ওর সকাল থেকে রাত অবধি বিধিপূর্বক পুজো, তাই না। তো বাবা আজকে আরও তার উপরে পাক্কা করতে চাইছেন যে যে যত পবিত্র ও অত সচ্চা हीरा আছে। ओम शांति। डबल ओम शांति भी कह सकते हैं, बच्चे भी जानते हैं और बाप दादा भी जानते हैं। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप। तो ओम शांति माने कि आमी आत्मा शांत स्वरूप, और बरोबर शांति के सागर, सुख के सागर, पवित्रता के सागर बाप की संतान हूँ। पहले पहले है पवित्रता का सागर। पवित्र बनने में ही मनुष्यों को तकलीफ होती है, তাই না। বাবা বলছেন কষ্টটা কোথায়, पवित्र হওয়াতে কষ্ট। और पवित्र बनने में बहुत ग्रेड्स हैं, हर एक बच्चा समझ सकता है। यह भी ग्रेड्स बढ़ती जाती है, अभी हम संपूर्ण बने नहीं हैं। तो बाबा कहते हर एक बच्चा समझ सकता है, यह भी ग्रेड्स बढ़ती जाती है, अभी हम संपूर्ण बने नहीं, তাই না। পুরো পবিত্র হতে গেলে সিঁড়ি তো পুরো শতপ্রধান অবধি উঠতে হবে। তো এখন কেউ কলিযুগের সিঁড়িতে, কেউ দাপর যুগের সিঁড়িতে, কেউ তেতা যুগের সিঁড়িতে, এখনও শতযুগ সিঁড়ি অবধি সবাই তো পৌঁছায়নি, তাই না। তো বাবা বলছেন এখনও সম্পূর্ণ আমরা হতে পারিনি, ধীরে ধীরে উপরে গ্রেডস উঠছে, ধীরে ধীরে উপরে স্থিতি বাড়ছে। कहीं ना कहीं कोई में किस प्रकार की, कोई में किस प्रकार की डिफेक्ट जरूर है, पवित्रता में और योग में। तो बाबा बोलছেন कमी कमजोरी আছে, পবিত্রতাতে কমি আছে, যোগের পাওয়ারে কমি আছে, কানেকশনে পাওয়ারের কমি আছে। देह अभिमान में आने से डिफेक्टेड होते हैं। तो कमी কেন আসে, ডিফেক্ট কেন আসে, যখন দেহ অভিমান আত্মিক স্থিতির উপরে হাবি হয়ে যায়, তাই না। कोई में जास्ती कोई में कम डिफेक्ट होते हैं, তাই না। বাবা বলছিল না যে অবগুণ সবাইর ভিতরে আছে, খুব বেশি নেই, একটা দুটো আছে। किस्म किस्म के हीरे होते हैं, उनको फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा जाता है। तो जैसे बाप की आत्मा को समझा जाता है, वैसे आत्माओं बच्चों को भी समझना होता है, তাই না। যেরকম বাবাকে জ্যোতি স্বরূপে দেখি, সেরকম নিজেদেরকেও জ্যোতি স্বরূপ আত্মা রূপে দেখব, তবে দাগ দেখা যাবে, কোথায় দেহ অভিমান আছে অনুভব হবে। यह रतन है ना, रतन भी सब नमस्ते लायक है। तो কেমন বানাতে চায় বাবা আমাদেরকে, আত্মা হীরা রত্ন রূপে, যাকে সবাই প্রণাম করবে, তাই না। मोती मानिक पुखराज आदि सब नमस्ते लायक हैं, তাই না। অ্যাস্ট্রোলজার কাছে গেলে দেবে না, কেউ মতি দেবে, কেউ মানিক্য দেবে, কেউ পুখরাজ দেবে। তো যার মধ্যে এমনি তো হিরে হচ্ছে সবচেয়ে বেস্ট, কেননা 7 গুণের শক্তি তার মধ্যে আছে, তাই না, সে হচ্ছে পারফেক্ট। কিন্তু বাদবাকিগুলো কেউ আত্মা শান্ত স্বরূপ বেশি, কেউ প্রেম স্বরূপ বেশি, কেউ সুখ স্বরূপ বেশি। তো সেই রকম অন্যান্য মতি মাণিক্যদেরও অনেক মূল্য আছে, তাই না। যে যেই গুণ ধারণ করলো তার মূল্য আছে, কিন্তু সবচেয়ে বেস্ট মনি হলো হীরা, তাই না, যার থেকে एकदम शतप्रधान क्वालिटी बेरो। तो इसीलिए सब वैरायटी डाले जाते हैं नंबरवार, पुरुषार्थ अनुसार तो है ना। समझते हैं बेहद का बाप है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी वो एक ही है,
তাই না? তো আমরা সব আত্মা হীরা, কেউ পুখরাজ, কেউ মতি, কেউ মাণিক্য আছে, আর বাবা হলো জহরি, তাই না? সব অমূল্য রত্নগুলোকে বাবা তৈরি করছে, তাই না? কেননা জহরি কী করে, দাগ টাগ থাকলে বের করে দেয়, সুন্দর করে সাজিয়ে রাখে, তাই না? तो जौहरी भी उनको ज़रूर कहेंगे ज्ञान रतन देते हैं ना, और फिर रथ भी जौहरी, वो भी रत्नों की वैल्यू को जानते हैं। जब हरत को बहुत अच्छी रीति मैग्नीफाई ग्लास से देखना होता है। तो बाबा बोलছেন देखो, যারা হিরে রত্নের কারোবার করে তারা একদম লেন্স লাগিয়ে দেখবে, ম্যাগনিফাইং গ্লাস লাগিয়ে দেখবে যে কোথায় এইটুকু হলেও দাগ নেই, তো না হলে বাবা গতকালও বলছিল না, দাগ থাকলে মূল্য কম হয়ে যাবে। তো ভালোভাবে সবার কাছে ম্যাগনিফাইং গ্লাস আছে না, তো সবাই আজকে নিজের আত্মা হীরাকে দেখব যে কোথায় দাগ নেই, তো সব একদম চমকাচ্ছে, তো একদম পাওয়ারফুল। इसमें कहाँ तक डिफेक्ट है, তো কি দেখব ম্যাগনিফাইং গ্লাস নিয়ে, যে আমার ভিতরে কোথায় দাগ আছে, তাই না? এটা বাবার আজকে দেখো এতক্ষণ ধরে মুরলি চলছে, বাবা শুধু ডিফেক্টের উপরে বলছে, তাই না? কালকেও পুরো মুরলি শুধু ডিফেক্টের উপরে। তো বাবা বলছেন একদম ম্যাগনিফাইং গ্লাস লাগিয়ে দেখো যে আমার ভিতরে কোনো ডিফেক্ট নেই। তো यह कौन सा रतन है, कहाँ तक सर्विसेबल है, তো নিজেকে দেখো যে আমি কোন রত্ন হব। কোন রত্নদের তো সেবা আছে না, কেউ অমুক জিনিস ঠিক করে, কেউ অমুক জিনিস ঠিক করে। তো বাবা বলছে নিজেকে দেখো আমি কোন রত্ন, আমি কি ঠিক করতে পারবো, আমার থেকে কোন গুণের ভাইব্রেশন যাচ্ছে, আমি সবাইকে কি দিতে পারবো, সুখ দিতে পারবো, শান্তি দিতে পারবো, আনন্দ প্রেম দিতে পারবো, কি দিতে পারবো, আমি কোন মনি আছি। বাবা বলছেন নিজেকে জিজ্ঞাসা করো। কালকে বলছিল ফল ফুলের গাছের কথা, আজকে বাবা দেখো হিরে রত্নের সঙ্গে তুলনা করে বোঝাচ্ছে। तो कहाँ तक सर्विसेबल हैं, दिल होती है रत्नों को देखने की, अच्छा रतन होगा तो उसको बहुत प्यार से देखेंगे। तो बाबाরও ইচ্ছা হয় দেখি তো আমার এই বাচ্চাটা কী রত্ন আছে, কি লাইট আসছে এর থেকে, তাই না? তো বাবাও খুব ভালোবেসে দেখে। তো বাবা যদি আমার দিকে তাকায় কি দেখবে সেটা নিজেকে ভাবতে হবে। तो यह बड़ा अच्छा है, इसको तो सोने की डिब्बी में रखना चाहिए। তো বাবা যদি দেখে শতপ্রধান আত্মা, এ গ্রেড আত্মা, তো বাবারও কত ভালো লাগবে, তাই না? কারো বাচ্চার যদি সবাই মহিমা করে তো মা বাবার কত ভালো লাগে, তাই না? বাচ্চার রেজাল্ট ভালো হয়েছে তো বাচ্চা না যত খুশি হয় মা বাবা কত খুশি হয়ে যায়, তাই না? তো বাবাও বলছে আমিও সবাইকে দেখতে থাকি কেমন হয়েছে, তাই না? দেখে দেখে বাবাও খুশি হয়। तो पुखराज आदि को सोने की डिब्बी में नहीं रखा जाता, यहाँ भी जैसे बेहद के रतन बनते हैं, हर एक अपने दिल को जानते हैं मैं किस प्रकार का रतन हूँ। तो आज के नीचे के जिज्ञासा करते हबे आमी कौन रत्न आछि, हमारे में कोई डिफेक्ट तो नहीं, रत्न तो आछि किन्तु दाग वाला रत्न ना, तो कोनो दाग नहीं। तो जैसे जवाहरत को अच्छी रीति देखा जाता है वैसे हर एक को देखना पड़ता है। तुम तो हो चैतन्य रतन, बाबा बोलছেন ওরা তো স্থূল পাথর, আর বাবা বলছেন তোমরা তো হলে আমার চৈতন্য রত্ন। तो हर एक को अपने को देखना है, हम कहाँ तक सब्ज परी नीलम परी बने हैं, তাই না? বলে না ইন্দ্রলোকে পরি থাকে, কেউ সবুজ পরি, কেউ লাল পরি, কেউ নীল পরি, কেউ পুখরাজ পরি, তাই না? তো সেই পরি মানা ফরিস্তা। তো কে কোন ফরিস্তা, কে প্রেম বিলি করছে, কে সুখের কিরণ বিলি করছে, কে আনন্দের কিরণ বিলি করছে, কে শক্তির কিরণ বিলি করছে। তো বাবা বলছেন দেখো এক তো রত্নের সঙ্গে তুলনা করলো, তারপরে এখন বাবা পরীদের সঙ্গে তুলনা করছেন। তো নিজেকে জিজ্ঞাসা করো আমি কোন পরি আছি, আমার থেকে কি বিলি হচ্ছে, চারিদিক কি ভাইব্রেশন যাচ্ছে। जैसे फूलों में भी कोई सदा गुलाब, कोई कैसे होते हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार है। बाबा फूलेर संगेও তুলনা করছেন,
বলছেন দেখো তুমি কোন গুলাব আছো, हर एक अपने को अच्छी रीति जान सकते हैं, अपने को देखो सारा दिन क्या किया, बाबा को कितना याद किया। यह भी बाबा ने कह दिया कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बाप को याद करना है, তাই না? বাবা বলছেন না যে কাজ ছেড়ে বাবাকে বসে ইয়াদ করো, বাবা বলছেন কাজ করো, গৃহস্থী সব সামাল দাও, কিন্তু গৃহস্থীর মধ্যে বাবাকে याद करो, কাজের মধ্যে বাবাকে याद करो। तो बाबा ने नारद को भी कहा अपनी शक्ल को देखो, यह भी एक दृष्टांत है, তাই না? বলে না দেবর্ষি নারদ, নারদকে দেবতাদেরও ঋষি বলা হয়, মানে খুব ভালো উনি, কিন্তু সে লক্ষ্মীকে বরণ করতে পারল না, তাই না? বাবা বলল তুমি নিজের চেহারা দেখো, আর নারদ তো ভিতরে নারায়ণ দেখতে পারলো না, বাদরের মুখ দেখলো। তো বাবা বলছেন ওই রকম না হোক, লাস্টের সময়ে আমি এটাই রেজাল্ট পাবো যে আমি তো বাদরই থেকে গেলাম, আমি তো লক্ষ্মী হতে পারলাম না, নারায়ণ হতে পারলাম না, আমার মধ্যে তো বাদর দেখা দিচ্ছে, সেটা যেন না হয় লাস্টে। তো বাবা বলছেন यह भी एक दृष्टांत है, বাবা বলছেন থোড়ি না কেউ নারদ আছে উপরে উড়ে উড়ে চলে যায়, সেরম তো কেউ নেই, এ তো বাচ্চাদেরই एग्जाम्पल আছে। तुम जो बच्चे हो एक एक को अपने को अच्छी रीति देखना है, जांच करनी है कि जिस बाप द्वारा हम हीरे बनते हैं उनके साथ हमारा लब कहाँ तक है। বাবা বলছেন যে আমাকে এত করে বানাতে চায়, আমার তার প্রতি কত ভালোবাসা আছে, সেটাও চেকিং করব যে আমার এত শুভচিন্তক। और कोई तरफ বৃত্তি তো নেই जाती, বাবা এটাও গতকাল হোমওয়ার্ক দিয়েছিল, পরশুও হোমওয়ার্ক দিয়েছিল যে অন্তের সময়ে যেন বাবা ইয়াদ পড়ে, পারবো তো পাস হতে পারবো তো, বাবা ইয়াদ পড়বে তো। বাবা কালকে স্পষ্ট বলল কিচ্ছু নিয়ে যেতে পারবে না, না বাল বাচ্চা, না ঘর বাড়ি, না সম্পত্তি। তো বাবা বাবা করেই তোমাকে যেতে হবে, সেটাই তোমার ফাইনাল, তাই না? তো कहाँ और कोई तरफ वृत्ति तो नहीं जाती, कहाँ तक मेरा दैवी स्वभाव है, কিন্তু খালি হাতেও যাব না, কি নিয়ে যাব? দৈবী সংস্কার, তাই না? খারাপগুলো তো এখানে একদম ভালো করে ধুলাই হবে, আর নিয়ে যাব সেইটুকু যেইটুকু ভালো কিছু ধারণ করে থাকব। স্বভাব भी मनुष्य को बहुत सताता है, তাই না? নিজেরই সংস্কার স্বভাব নিজেকে সুখ দেয় বা নিজেকে দুঃখ দেয়, তাই না? ভালো করে যদি তাকিয়ে দেখি তাহলে আমাদের শত্রু মিত্র আর কেউ বাইরে নয়, তাই না? নিজেরই বাজে সংস্কার নিজেকে দুঃখ দিচ্ছে, আর নিজেরই ভালো সংস্কার নিজেকে সুখ দিচ্ছে, তাই না? हर एक को तीसरा नेत्र मिला है, उनसे अपनी जांच करनी है। বাবা বলছেন আজকে জ্ঞান চক্ষু খোলো, তৃতীয় নেত্র খোলো, আর ভিতরে আত্মাকে দেখো আর চেকিং করো, যাচাই করো। कहाँ तक मैं बाप की याद में रहता हूँ, कहाँ तक मेरी याद बाप को पहुँचती है। उनकी याद में रहे रोमांच एकदम खड़े हो जाने चाहिए, परंतु बाप खुद कहते हैं माया के विघ्न ऐसे हैं जो खुशी में आने नहीं देते। বাবা কালকে বলছিল না মায়া শয়তান তোমাকে ভালো থাকতে দেবে না, বাবার হয়ে থাকতে দেবে না, সে তোমাকে কি করবে? বারবার মাইন্ড ডাইভার্ট করবে, এদিক ওদিক বুদ্ধি ঘুরিয়ে দেবে, তাই না? তো बच्चे जानते हैं अभी हम सब पुरुषार्थी हैं, তাই না? যদি বাবার কোনো ক্লাস করতে যেতে চাই, যোগ করতে বসতে চাই, আর কোনো কিছু আমাকে বাধা দিচ্ছে, বসতে হবে না, এই করো সেই করো, তাহলেই বুঝে যাব এখানে কড়া হিসাব বাকি, এ হচ্ছে আমার বন্ধন, তাই না? সে আমার মন বুদ্ধিকে বেঁধে রেখেছে, তাই না? কালকেই বলছিলাম না যে যদি এখানে বসে কারো যদি বাল বাচ্চার কথা মনে পড়ে,
কাজের কথা মনে পড়ে, সম্পত্তির কথা মনে পড়ে, তাহলে তার মন কোথায় বাঁধা পড়ে আছে? ওখানে বাঁধা পড়ে আছে, শরীর এখানে এসেছে, তাই না? তো বাবা বলছেন এটাও চেকিং করো যে তুমি কোথায় তোমার মনগুলো বাঁধা পড়ে আছে। যাবার সময়ে সেই আত্মার অতই কষ্ট হবে যার মন যত দড়িতে বাঁধা। সব দড়িগুলো কাটলে তো যাবে, তাই না? बच्चे जानते हैं अभी हम सब पुरुषार्थी हैं, रिजल्ट तो पिछाड़ी में निकलनी है। সবাই পুরুষার্থ করছি, রিজল্ট তো বেরোবেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে না পরীক্ষা একবারই হবে, আর ফাইনাল রিজল্টও একবারই বেরোবে। अपनी जांच करनी है, फ्लो आदि अभी तुम निकाल सकते हो। বাবা বলছেন ফাইনাল রেজাল্ট হয়নি, এখনও সময় আছে, নিজেকে চেকিং করতে পারবো আর দাগগুলো ভালো করতে পারবো। एकदम प्योर डायमंड बनना है, अगर थोड़ा भी डिफेक्ट होगा तो समझ जाएंगे हमारी वैल्यू भी कम होगी। বাবা বলছেন একদম ফ্ললেস ডায়মন্ড, দাগ নেই, এরকম না হতে পারলে ভ্যালিউ কম হয়ে যাবে। रतन है ना, बाप तो समझाते हैं बच्चे एवर प्योर वैल्यूबल हीरा बनना चाहिए। तो आज के सारा दिन কোন স্থিতিতে থাকবো? একদম ভ্যালুয়েবল হীরা, ডায়মন্ড, তাই না? কি দাগ আছে দেখবো আজকে। पुरुषार्थ कराने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से बाप समझाते हैं। आज योग के समय बीच में बाप दादा संदली से उठकर सभा के बीच में चक्कर लगाए, एक एक बच्चे से नैन मुलाकात कर रहे थे। बाबा आज क्यों उठे? तो आज के मुरली चलते चलते এই কথাগুলো বলতে বলতে বাপ দাদা উঠে পড়ল আর ক্লাসরুমে চক্কর লাগাল, সব বাচ্চাগুলোকে দৃষ্টি দিল। কেন দৃষ্টি দিল? বাবা দেখলো না আমার কোন হীরা আছে, কি রত্ন আছে, बाबा देख लो। तो बाबा आज क्यों उठे? देखने के लिए कि कौन कौन सर्विसेबल बच्चा है क्योंकि कहाँ कोई बैठे रहते हैं। तो बाबा ने उठकर एक एक को देखा, इनमें क्या गुण है, इनका कितना लब है। तो कि देख लो बाबा कि गुण আছে এই আত্মার মধ্যে, কত বাবাকে ভালোবেসে বসে আছে। तो बाबा देखছে सब बच्चे सम्मुख बैठे हुए हैं तो सभी बहुत प्यारे लगते हैं, परंतु यह तो ज़रूर है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्यारे लगेंगे। बाबा বলছেন সবাইকে ভালোবাসি আমি, কিন্তু তবুও বাবার ভালোবাসা টানতে থাকি আমরা নিজেদের नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप को तो मालूम है क्या क्या किस में डिफेक्ट है, क्योंकि जिस तन में बाप ने प्रवेश किया है वो भी अपने जांच करते हैं, তাই না? কৃষ্ণের আত্মা, ব্রহ্মা বাবার আত্মা প্রচুর পুরুষার্থ করেছে, সারাক্ষণ বাবা নিজেকে যাচাই করতে থাকতো, তাই না? চেকিং করতে থাকতো। यह दोनों बाप दादा इकट्ठे हैं ना, तो जितना जितना जो औरों को सुख देते हैं, कोई को दुख नहीं देते, वो छिपे नहीं रह सकते हैं, তাই না? যে সবাইকে সুখ দেয় সে আত্মা লুকিয়ে থাকতে পারবে না, তার ভাইব্রেশন অটোমেটিক তাকে প্রসিদ্ধ করে দেবে। गुलाब मोतिया कभी छिपे नहीं रह सकेंगे। बाप सब कुछ बच्चों को समझाए, फिर बच्चों को कहते हैं मामी कम याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाए, তাই না? কেউ রুহে গোলাপ, খুব সুগন্ধ আছে, গুণ ধারণ করেছে, বাবা বলছে সে লুকিয়ে থাকতে পারবে না, সে সবাইয়ের সামনে ঠিক বোঝা যাবে। बाबा बोलছেন याद करने समय सारे दिन में जो कुछ किया वो भी देखना है। বাবা বলছেন দিব্য গুণও ধারণ করবে, বাবাকে কাজের মধ্যে ইয়াদও করবে, আর কাজের মধ্যে বাবাকে ইয়াদ করতে করতে নিজেকেও দেখব যে আমি কেমনভাবে চলছি। এটা না শুধু কাজ করে যাচ্ছি, বাবার ইয়াদের উপরেও অ্যাটেনশন, আর নিজের সেই সময়ে যে রিয়াকশনগুলো চলছে, যে সংস্কারগুলো চলছে, যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো চলছে তার উপরেও অ্যাটেনশন। तो याद करने समय सारे दिन में जो कुछ किया है वो भी देखना है।
তাই না, নিজেকে দেখতেও থাকবো मेरे में क्या अवगुण है जो बाबा की दिल पर इतना नहीं चढ़ सकते। তো চলতে চলতে কাজের মধ্যে বাবারও ইয়াদ, কাজও হবে, বাবার ইয়াদও হবে, আর সঙ্গে সঙ্গে চেকিংও চলবে নিজের। তো দিল পর সো তখত পর, তো যে বাবার হৃদয়ে জয় করবে, এখানে বাবার হৃদয় সিংহাসনের অধিকারী, জন্ম জন্মান্তর বিশ্বরাজ্যের অধিকারী। তো বাবা বলছেন তো চেকিং করো, আমার সংস্কার এমন আছে যে আমি বাবার হৃদয়ে জায়গা করতে পারবো। बाबा बोलছেন तो बाप उठकर बच्चों को देखते हैं हमारे तखत के वासी कौन कौन बनने वाले हैं। তো বাবাও দেখে আমার বাচ্চাগুলো কে কে আমার হৃদয়ে বসার যোগ্য আছে, কে আমার সিংহাসনের অধিকারী বাচ্চা আছে, আর ভবিষ্যতে বিশ্বরাজ্য অধিকারী বাচ্চা আছে। কেন বাবা তো রাজাদের রাজা খুঁজতে এসেছে, তাই না? তো যে বাবার হৃদয়ে জয় করবে সেই তো রাজাদের রাজা হবে। तो जब समय नज़दीक आता है तो बच्चों को झट मालूम पड़ जाता है हम कहाँ तक पास होंगे। नापास होने वाले को पहले मालूम पड़ जाता है कि हमारे मार्क्स कम होंगे। বাবা বলছেন যে বাচ্চা পড়াশোনা করিনি, পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে, সে তো বুঝেই গেছে যে আমার মার্কস কি হবে আর, তাই না? তো বাবা বলছেন এখানেও দেখো যে আমি কি মার্কস পাবো। এখন অবধি যা পুরুষার্থ করেছি, এক্ষুনি যদি লাস্ট পরীক্ষা আসে আমি পাস হব, কত মার্কসে পাস হব। तुम भी समझते हो हमको मार्क्स तो मिलने हैं, रिजल्ट तो बेरोबेई। हम स्टूडेंट हैं किसके, भगवान के, जानते हैं वो इस दादा द्वारा पढ़ाते हैं। तो कितनी खुशी होनी चाहिए, बाबा हमको कितना प्यार करते हैं, कितना मीठा है, तकलीफ़ तो कोई देते नहीं, सिर्फ कहते इस चक्र को याद करो। বাবা বলছেন আর তো বেশি কষ্ট দিই না আমি তো বলি শুধু তোমার স্বরূপগুলোকে মনে করো, সুদর্শন চক্র ফিরাও, তুমি কি ছিলে সেটা মনে করো, তো তার কোয়ালিটি তোমার মধ্যে চলে আসবে। पढ़ाई कोई जास्ती नहीं है, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है, ऐसा हमें बनना चाहिए। সামনে লক্ষ্মীনারায়ণ চিত্র রাখো, কৃষ্ণের চিত্র রাখো, আর দেখতে থাকো আমি এর মতন হতে পেরেছি, কতটা পেরেছি। दैवी गुणों की एम ऑब्जेक्ट है, তো লক্ষ্য কী আছে, লক্ষ্মীর মতন নারায়ণের মতন গুণ ধারণ করা। तुम दैवी गुण धारण कर इन जैसा पवित्र बनते हो, तब ही माला में पिरोए जाते हैं। बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं যে যত দিব্য গুণ ধারণ করবে সে মালাতে आगे नंबर नेबे। खुशी होती है ना, बाबा ज़रूर आप समान प्योर नॉलेजफुल बनाएंगे, इसमें पवित्रता सुख शांति सब आ जाती है। अभी कोई भी परिपूर्ण नहीं बना है। तो পুরো ডায়মন্ড মানে পবিত্রতা, সুখ শান্তি আনন্দ প্রেম সব থাকবে, শত প্রধান থাকবে, 7 গুণে ভরপুর আত্মা থাকবে। বাবা বলছেন এখনও কেউ পরিপূর্ণ হয়নি, अंत में बनना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। बाप को तो सभी प्यार करते हैं, बाबा कहकर तो दिल ही खिल जाता है, তাই না? সবাই বাবাকে ভালোবাসে, না হলে এখানে আসবে কেন, তাই না? ভালোবাসে বলেই তো এসেছে, তাই না? কিন্তু সেদিন বাবা কি বলল মনে আছে তো? পরশু দিন কি বলেছিল বাবা? সকাল থেকে আগে বাবা আহ্বান করে যে বাচ্চা তুমি এসো, তোমার মুখ দেখতে চাই, তাই না? বাবা অপেক্ষায় বসে যে আমার ঘরে কোন বাচ্চা আসবে, তাই না? বাবাও মুখ দেখতে চায়, শুধু বাচ্চা চায় না, শুধু বাচ্চা দৌড়ে দৌড়ে আসে না, বাবাও অপেক্ষায় থাকে। तो बाबा कहकर तो दिल खिल जाता है, बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है, सिवाय बाप के और कहाँ भी दिल नहीं जाएगी। बाप की याद बहुत सतानी चाहिए, बाबा 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 बहुत प्यार से बाप को याद करना होता है। राजा का बच्चा होगा तो उनको राजाई का नशा होगा ना। अभी तो राजाओं का मान नहीं रहा, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उनका बहुत मान था।
তাই না? রাজারা তো ছিল না, ইংরেজদের অবধিও রাজা ছিল। রাজা তো সবেই শেষ হয়েছে, তাই না? রাজপাট তো পুরো 5,000 বছরই চলেছে, এই শেষের কিছু বছর শেষ হয়েছে। तो सब उनको सलाम भरते थे सिवाय वाइसराय के, बाकी सब नमन करते थे राजाओं को। अभी उन्हों की गति क्या हो गई है यह भी तुम जानते हो कि यह कोई आकर राजाई पद नहीं लेंगे। बाबा ने समझाया है, मैं गरीब निवाज हूँ। गरीब झट बाप को जान लेते हैं, समझते हैं यह सब कुछ उनका है, उनकी श्रीमत पर हम सब कुछ करेंगे। তাই না? তো নিজেকে বলি চড়াতে হবে যে বাবা তুমি মালিক আছো, আমি ট্রাস্টি আছি, কেয়ারটেকার আছি, তোমার শ্রীমত অনুযায়ী আমি চলব। उनको तो अपना धन का नशा रहता है, इसीलिए वो ऐसे कर न सके। इसीलिए बाप कहते हैं मैं हूँ गरीब निवाज। बाकी हाँ, बड़ों को उठाया जाता है, क्योंकि बड़ों के कारण फिर गरीब भी झट आएंगे। देखेंगे इतने बड़े बड़े लोग भी यहाँ आते हैं तो वो भी आएंगे, परंतु गरीब बेचारे बहुत डरते हैं। एक दिन वो भी तुम्हारे पास आएंगे, वो दिन भी आएगा। फिर उन्हों को जब तुम समझाएंगे तो बड़े खुश होंगे, एकदम चटक जाएंगे। उन्हों के लिए भी तुम खास टाइम रखेंगे। बच्चों के दिल में आता है हमको तो सभी का उद्धार करना है, তাই না? বড় ছোট যেমন হোক না কেন সমাজে, কিন্তু সবাইর উদ্ধার তো কার দ্বারা হবে? বাচ্চাদের দ্বারা হবে। वो भी पढ़कर बड़े ऑफिसर्स आदि बन जाते हैं ना। तुम हो ईश्वरीय मिशन, तुमको सबको उद्धार करना है। गायन भी है ना, भिलनी के बेर खाए। विवेक भी कहता है दान हमेशा गरीबों को करना है, साहूकारों को नहीं। तुमको आगे चलकर यह सब कुछ करना है। इसमें योग का बल चाहिए जिससे वो कशिश में आ जाएं। योग बल कम है क्योंकि देह अभिमान है। तो बाबा बोलो ना যোগ বল কমজোর আছে। কেন কমজোর আছে? কেননা দেহ বলেই সারা দিন ভেবে ভেবে চলে যায়, আত্মিক স্থিতি থাকছে না। আমি রোল প্লে করছি, এইগুলো বাবার দেবার অমানত আছে, সেটাই মাথায় থাকে না। তো দেহ অভিমান রাজ করে, তো মায়া রাজ করে। तो बाबा बोलছেন हर एक अपने दिल से पूछे हमको कहाँ तक बाप की याद है, कहाँ हम फंसते तो नहीं हैं। কোথায় কোনো বন্ধনে মন ফেসে নেই তো? बाबार यादें থাকি सारा दिन। तो ऐसी अवस्था चाहिए जो किसी को भी देखने से चलाए मानी ना हो। तो কেমন স্থিতি বাবা দেখতে চাই বাচ্চাদের? যুধিষ্ঠির মানা মনে কোনো যুদ্ধ চলবে না, চাহে কোনো ব্যক্তিকে দেখি, চাহে কোনো বস্তুকে দেখি, চাহে কোনো সম্পত্তিকে দেখি, কিন্তু বুদ্ধিতে কোনো চঞ্চলতা আসবে না, তাই না? কোনো বিকার জাগবে না। এইরকম স্থিতি চাই যে সবাইয়ের মধ্যে আছি, সবই করছি, কিন্তু আমার অ্যাটাচমেন্ট না কোনো ব্যক্তিতে, না কোনো বস্তুতে, না কোনো সম্পত্তিতে, তাই না? तो बाबा का फरमान है देह अभिमानी मत बनो, सबको अपना भाई समझो। आत्मा जानती है हम भाई भाई हैं, देह के सब धर्म छोड़ने हैं। अंत में अगर कुछ भी याद पड़ा तो दंड पड़ जाएगा, তাই না? বাবা বলছেন যদি কিছু মনে পড়ে শেষকালে তাহলে পানিশমেন্ট হয়ে যাবে ওটা। কালকে বলেছিলাম না দোষ 13 ডে, তাই না? বাবার যে বাড়ির বই বেরিয়েছে সেটা দেখবে, তাই না? তাহলে বুঝবে যে মৃত্যুর সময়ে কেমনভাবে আমরা মুক্তিতে যেতে পারি না, আমাদের কর্মফলগুলো কেমনভাবে আবার আমাদেরকে নরকে ফেলে দেয়, তাই না? इतनी अपनी अवस्था मजबूत बनानी है और सर्विस भी करनी है। तो एकदम न्यारा प्यारा स्थिति, एकदम साक्षी द्रष्टाई स्थिति चाই। আর কাজও পারফেক্ট চাই, কাজেও কেউ আঙ্গুল তুলে দেবে সেটাও হবে না, কাজও পারফেক্ট চাই, তাই না?
अंदर में समझना है। ऐसी अवस्था जब बनाए तब यह पद मिल सकता है। बाप तो अच्छी रीति समझाते हैं, बहुत सर्विस रही हुई है। बाबा बोलचन प्रचुर सेवा बाकी, तुम्हारे में भी बल होगा तो उनको कशिश होगी। अनेक जन्मों की कट लगी हुई है, यह ख्यालात तुम ब्राह्मणों को रखने हैं, তাই না? সবাই তো সহজে জ্ঞান অ্যাকসেপ্ট করবে না। তোমার মধ্যে জহর থাকবে, পাওয়ার থাকবে, তবে প্রভাব পড়বে। सभी आत्माओं को पावन बनाना है। मनुष्य तो नहीं जानते, यह तुम जानते हो। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप सब बातें समझाते रहते हैं। अपनी जांच करनी है। जैसे बाबा बेहद में खड़े हैं, बच्चों को बेहद का ख्याल करना है। बाप का आत्माओं में कितना लब है, इतना दिन लब क्यों नहीं था? क्योंकि डिफेक्टेड थे, তাই না? যদি ডিফেক্ট থাকে তো আত্মা এই দুনিয়াতেই ঘুরতে থাকবে, বুদ্ধি বাবার কাছে যাবে না। যত এখানে ডিফেক্ট কম হবে অত বাবার দিকে চুম্বকের মতন আকর্ষণ হবে। पतित आत्माओं को क्या लाभ करेंगे? अभी तो बाप सबको पतित से पावन बनाने आए हैं। देखो बाबाओ की बोलছে, শিব বাবাও বলছে যদি দেখি পতিত আত্মা শ্রীমতে চলে না, তো বাবা বলছে আমারও কি ভালোবাসা আসবে তার উপরে। যে যত নিজেকে শুদ্ধ আত্মা বানাবে অতই তো আমারও মন চুম্বকের মতন সেখানে টানবে, তাই না? তো এটাও দেখব ভিতরে যে আমার দিকে তাকালে বাবা কি দেখবে আমার মধ্যে, বাবার টান হবে কি হবে না। तो बाबा बोलছেন तो लवली जरूर बनना पड़ता है। बाबा है ही लवली, बच्चों को बहुत कशिश करते हैं। दिन प्रतिदिन जितना पवित्र बनते जाएंगे उतना तुमको बहुत कशिश होगी। যত বুদ্ধি পবিত্র হবে অত বাবার ভালোবাসারও অনুভব বেশি হবে, कशिश হবে, আকর্ষণ হবে। बाबा में बहुत कशिश होगी, इतना खींचेंगे जो तुम ठहर नहीं सकेंगे। तुम्हारी अवस्था भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसी आ जाएगी। यहाँ बाप को देखते रहेंगे तो बस समझेंगे अभी जाकर बाबा से मिलें, ऐसे बाबा से फिर कभी बिछड़ेंगे नहीं। तो बुद्धि एकदम चिपके থাকবে, যেরকম দাদিরা বলতো না, ফরিস্তা হয়ে বতনে বসে থাকতো, মানে এত স্থিতি উপরাম থাকতো। ব্রহ্মা বাবা মম্মাকে তো দেখিনি, কিন্তু দাদিদের পুরুষার্থের অনুভব তো করেছি, তাই না? তো এত পাওয়ারফুল স্থিতিতে থাকতো সারাদিন, বুদ্ধি সেখানে। বাকি দুনিয়ার সমস্যা আসছে যাচ্ছে, সংসার সমুদ্রে যেরকম ঢেউ উঠে নামে, তাই না? তো সেগুলোও চলছে, আর এইদিকে আমার লক্ষ্য বাবার কাছে বসে থাকা, বাবার সঙ্গে থাকা, তাই না? बाप को फिर कशिश होती है बच्चों की, इस बच्चे की तो कमाल है। राना भाई बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं। हाँ कुछ डिफेक्ट भी है, फिर भी अवस्था अनुसार टाइम पर बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं, তাই না? বাবা বলছেন ডিফেক্ট তো ঠিক করতেই হবে, কিন্তু এটা নয় যে পুরো ডিফেক্ট ঠিক করব তবে সেবা করব, তাহলে সে আত্মা আর কখন সময় পাবে? যা আছি যেমন আছি সেবা করতে হবে। कोई को दुख देने जैसी आसामी नहीं देखने में आती है। बीमारी आदि होती है तो वो है कर्म भोग, তাই না? সব তো রাজা মহারাজা বসে আছে না, তো রাজা মহারাজাগুলো কেমন হয়? খুব বদমাইশ হয়। সত্যতেতা যুগে ভালো থাকে, দাপর যুগে অপেক্ষাকৃত একটু ভালো থাকে, কলি যুগের রাজাগুলো তো খুব বদমাইশ হয়, তাই না? তো কতজনকে কত রকম কষ্ট দেয়, তো শরীরে রোগ হবে না? তো সবচেয়ে বড় বড় রোগ কার মধ্যে হওয়া উচিত? সব বিকেদের মধ্যে হওয়া উচিত, তাই না? কেন সবচেয়ে বেশি বাবা বলে না, সবচেয়ে বেশি পুরনোও তোমরা, সবচেয়ে প্রথমে পাপ করা শুরু করেছো তোমরা, আর সবচেয়ে বেশি পাপের খাতাও তোমাদের, তাই সবচেয়ে বেশি যোগও করতে হবে তোমাদের। তো কর্মভোগ পাহাড়ের মতন কার আছে? বাবার বাচ্চাদেরই আছে, তাই না? তো বিমারি রূপে তো আসবেই।
खुद भी समझते हैं जब तक यहाँ हैं कुछ न कुछ होता रहेगा। भले यह रथ है फिर भी कर्म भोग तो पिछाड़ी तक भोगना है। ऐसे नहीं मैं इन पर आशीर्वाद करूं, इनको भी अपना पुरुषार्थ करना है। ওই জন্যে রোজ শরীরকেও ভাইব্রেশন দিতে হবে, তাই না? যেরকম কেননা ঘোড়া যদি ঠিক না থাকে তাহলে যাত্রা তো সঠিক হবে না। তাই জন্যে যেমন সবাইকে মনসা সেবা করব ওই রকম শরীরকেও একটু মনসা সেবা দিতে হবে, শক্তি দিতে হবে, তবে তো পুরুষার্থে এগোতে পারবো। तो हाँ, रथ दिया है उसके लिए कुछ इजाफा दे देंगे। बहुत बांधे लिया कैसे कैसे आती हैं, कैसे युक्ति से छूट कर आती हैं। उन्हों का जितना लब रहता है उतना और कोई का नहीं, बहुतों का लब बिल्कुल नहीं। এই লিস্টেও কেউ আছে নাকি যে বাবার প্রতি একদম ভালোবাসা নেই? অবশ্যই এই লিস্টে কেউ নেই, নাহলে এত ছুটে ছুটে কেউ আসে। বাবার কথা মনে পড়বে ঘরে, তবে তো রেডি হব, তবে তো আসবো, তাই না? तो उन बांधेलियों के लब से तो किसी की भी भेंट नहीं कर सकते। बांधेलियों का योग भी कोई कम मत समझना। बहुत याद में रोती है बाबा ओ बाबा, कब हम आपसे मिलेंगे। बाबा विश्व के मालिक बनाने वाले बाबा, आपसे हम कैसे मिलेंगे। ऐसी ऐसी बांधेलियाँ हैं जो प्रेम के आंसू बहाती रहती हैं। वो उनके दुख के आंसू नहीं, वो आंसू प्यार के मोती बन जाते हैं, তাই না? বাবা 2-4 দিনের মধ্যে বলছিল না, এমন ভালোবেসে বাবাকে ইয়াদ করো যাতে চোখে জল চলে আসে। সে জল অশ্রু নয়, সে জল मोती হবে। ओ बाबा हम आपसे कब मिलेंगे, याद में बहुत तड़पती हैं सब दुख मिटाने वाले बाबा। बाप कहते हैं जितना समय तुम याद में रहेंगी सर्विस भी करेंगी। भल कोई बंधन में रहती है, खुद सर्विस नहीं कर सकती, परंतु याद का भी उन्हों को बहुत बल मिलता है। याद में ही सब कुछ समाया हुआ है, तड़पती रहती है बाबा कब मौका मिलेगा जो हम आपसे मिलेंगी। कितना याद में रहती हैं, आगे चल दिन प्रतिदिन तुमको जोर से खींच होती रहेगी। स्नान करते कार्य करते याद में रहेंगे, তাই না? বাবা কালকেও বলছিল যত যত তুমি কর্মাতীত হবে তোমার হিসাব চারিদিকে চুক্ত হবে, অত বুদ্ধি কোথায় যাবে? তবে তুমি নিরন্তর দেহি অভিমানী স্থিতিতে বাবার ইয়াদে থাকতে পারবে। বাবা বললো না কালকে, তাই না? নিরন্তর দেহি অভিমানী স্থিতি, নিরন্তর ইয়াদের স্থিতি কখন থাকবে? যখন সব দিকে কর্মের হিসাব চুক্তি হয়ে যায়। तो बाबा कभी वो दिन होगा जो यह बंधन खलास होंगे। আজকে মনকে টানাটানি করছে, কখনো ব্যক্তি, কখনো বস্তু, কখনো সম্পত্তি, কখনো দায়িত্ব, সেবাও তো বন্ধন। তো বাবা বলছে লাস্টের সময় কি হবে? সব বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে, এক বাবার ইয়াদ হবে। बेचारी पूछती रहती हैं बाबा यह हमको बहुत तंग करते हैं, क्या करें। बच्चों की पिटाई कर सकते हैं, पाप तो नहीं होगा। তো কেউ কেউ হয়তো বাবাকে বলছে বাবা বাচ্চাগুলো খুব পরেশান করে, ধরে মারতে ইচ্ছা করে, হ্যাঁ তো পাপ তো হবে না। বাবাকে জিজ্ঞেস করছে, बाप कहते हैं आजकल के बच्चे तो ऐसे हैं जो बात मत पूछो। तो बाबाও तो देखे ना बच्चाগুলো কেমন। किसी को पति से दुख होता है तो अंदर में सोचती हैं कब यह बंधन छूटे तो हम बाबा से मिलें। बाबा बहुत कड़ा बंधन है, क्या करें। तो सबसे कड़ा बंधन কোনটা? কারোর ওয়াইফের থেকে, কারো হাজব্যান্ডের থেকে, তাই না? সবচেয়ে বড় খুঁটি তো ওটা, তাই না? সেখান থেকে এমন বন্ধন যদি ঠিকঠাক তো সুখদায়ী, আর যদি ঠিকঠাক না হয় তাহলে তো সবচেয়ে বেশি দুঃখ সেখান থেকে আসে। तो बाबा बहुत कड़ा बंधन है, क्या करें। पति का बंधन कब छूटेगा, बस बाबा बाबा करती रहती है, তাই না? ইচ্ছে আছে বাবার বাড়ি যাব, বাড়ির লোক বলল যেতে হবে না, বেশ হয়ে গেল। মন ছটপট ছটপট করতে থাকবে, বসে থাকবে, কি করবে, আর যেতে তো পারবে না, তাই না?
তো বাবা বলছেন সবচেয়ে কঠিন বন্ধন ওখানে। কিন্তু বন্ধন তো এমনি এমনি আসেনি, নিশ্চয়ই কোনো জন্মে কোনো কিছুতে ওকে এমন বাধা দিয়েছি, ও বলবে যে এবার দেখো তোমার ঠেলা, এখন আমি দিচ্ছি তোমার ইচ্ছায় বাধা, তাই না? तो उनको कशिश तो आती है ना, अबलाएं बहुत सहन करती है। बाबा बच्चों को धीरज देते हैं, बच्चे तुम बाप को याद करते रहो तो यह सब बंधन खत्म हो जाएंगे। बाबा बोलছে তুমি চেষ্টা করো না, যতই কড়া বন্ধন থাকুক বাবার ইয়াদে থাকো, একদিন বন্ধন ধীরে ধীরে মিটে যাবে। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा लिखते হবে না, पढ़े दीजिए। 1 नंबर, अपनी जांच करनी है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। এমনি আজকের মুরলি পুরোটাই লিখতে হবে, তাই না? শুধু একটা না, বসে একদম বিচার সাগর মন্থন করার মতন মুরলি আছে। তো বাবা বলছে নিজের মধ্যে চেকিং করো, কোথায় অবগুণ তো নেই। कहाँ तक हमारी याद बाप तक पहुँचती है, কত চুম্বকের মতন বাবার টান আসছে। हमारा स्वभाव दैवी स्वभाव है। বাবা বলল না কাজও করব, বাবার ইয়াদের চুম্বকের মতনও টান হবে, আর সঙ্গে সংস্কারও চেকিং চলবে যে আমার স্বভাব দৈবী গুণবালা হয়েছে। বৃত্তি और तरफ भटकती तो नहीं है, কোথায় মনটা যাচ্ছে, মনটা কোথায় বাঁধা পড়ে আছে, কোথায় কড়া বন্ধন আছে। दूसरा, ऐसा लवली बनना है जो बाप को कशिश होती रहे, सबको सुख देना है। বাবাও বলল না যে পতিত আত্মাকে দেখে কি বাবা খুশি হবে? শ্রীমতে চলে না ওই বাচ্চাকে দেখে কি ভালো লাগবে বাবার? তো বাবা বলছে এমন সংকল্প করো আমার অ্যাক্টিভিটি দেখে বাবার যেন কশিশ হয়, যে এই বাচ্চাকে দেখতে থাকি কত ভালো চলে, তাই না? तो सबको सुख देना है, प्यार से बाप को याद करना है। वरदान, साथी को सदा साथ रख, सहयोग का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। सदा आप और बाप ऐसे कंबाइंड रहो जो कोई भी अलग ना कर सके। तो आज के सारा दिन কেমন থাকতে বলছেন বাবা? কম্বাইন্ড স্বরূপ, একদম একসঙ্গে। कभी अपने को अकेला नहीं समझो, बाप दादा अविनाशी साथ निभाने वाले आप सबके साथी हैं। बाबा कहा और बाबा हाजिर है, हम बाबा के, बाबा हमारे। बाबा आपकी हर सेवा में सहयोग देने वाले हैं, सिर्फ अपने को कंबाइंड स्वरूप के रूहानी नशे में रहो। तो बाबा बोलছেন আজকে সারা দিন বাবা আর আমি কম্বাইন্ড, সে হলো আমার সাথী, তাই না? এরকম ফিলিংসে সারাদিন থাকো। স্লোগান, सेवा और स्व उन्नति दोनों का बैलेंस हो तो सदा सफलता मिलती रहेगी। तो বাবা বলছেন নিজেরও উন্নতির উপরে অ্যাটেনশন, চেকিং, আর সঙ্গে সঙ্গে সেবাও বাড়তে থাকে যেন। তো দুটোই আমাকে করতে হবে, ঠিক আছে? ওম শান্তি।